अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब अंग्रेज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बना रहे थे, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरान तालीमी निज़ाम को बुलंदी पर पहुंचाकर तामीराती और फनी कामों को बुलंदी पर पहुंचाने की दौड़ में इंतहा को पहुंच चुके थे। और इसी वक्त ताजमहल जैसी बज़ाहिर अय्याशी लगने वाली इमारतें तख्लीक हो रही थीं, जो दुनिया को एक नया तामीराती ट्रेंड दे रही थीं। मगर हमें बाबर यह करवाने की कोशिश की जाती है कि जब यूरोप में यूनिवर्सिटियां खुल रही थीं तो मुसलमान बादशाह अय्याशी कर रहे थे। बताने की कोशिश की जाती है कि यूरोपियन इल्म फन की मेराज पर थे और यहाँ के हुक्मरान जहालत और अय्याशी के गड्ढे में गिरे हुए थे। कहा जाता है कि वो ताजमहल और शालामार बाग जैसी तख्लीकी डिजाइन की हामिल आलीशान बिल्डिंग्स और बागात बना रहे थे। चलें इसी नुक्ते पर गौर कर लें तो ये मालूम हो जाता है कि मुसलमान हुक्मरानों के दौर में फन तामीर की महारत और मुआशी इस्तेहकाम अरूज पर था। फन तामीर की महारत के लिए ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर के खदोखाल वज़ा करने के उलूम जरूरी होते हैं, और इसमें कमाल तालीमी निज़ाम को हासिल किए बगैर कैसे मुमकिन हो सकता है। मुआशी हवाले से हिंदुस्तान मुस्लिम अदवार और बिलखसूस मुगलिया दौर में दुनिया के कुल GDP में औसतन 25% का हिस्सेदार था। दरामदात इंतहाई कम और बरामदात इंतहाई ज्यादा थी। कामयाब मुल्क कौन सा होता है वो आप समझ सकते हैं। 17वीं सदी में फ्रांसीसी सियाह फ्रांक्यूस बर्नियर हिंदुस्तान आया और कहता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में सोने और चांदी के ढेर हैं और सल्तनत मुगलिया हिंद सोने की चिड़िया है। फन तामीर की जो तफसीलात ताजमहल, शीश महल, शालामार बाग, मकबरा हुमायूं, दीवान खास वगैरह में नजर आती हैं, इनसे लगता है कि इनके मेमार इल्म ज्योमेट्री के कमाल तक पहुंच चुके थे। ताजमहल के चारों मीनार सिर्फ आधा इंच बाहर की जानिब झुकाए गए ताकि जल्जले की सूरत में गिरे तो गुंबद तबाह ना हो। मिस्त्री के ईंटें लगाने से यह सब मुमकिन नहीं, इसमें हिसाब किताब की बारीकियां शामिल हैं। पूरा ताजमहल 90 फुट गहरी बुनियादों पर खड़ा है। इसके नीचे 30 फुट रेत डाली गई कि अगर जल्जला आए तो पूरी इमारत रेत में घूम जाए और महफूज रहे। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा शाहकार दरिया के किनारे तामीर किया गया, और दरिया के किनारे इतनी बड़ी तामीर अपने आप में एक चैलेंज थी, जिसके लिए पहली बार वेल फाउंडेशन मुतारिफ करवाई गई, यानी दरिया से भी नीचे बुनियादें खोदकर इनको पत्थरों और मसालों से भर दिया गया और ये बुनियादें सैकड़ों की तादाद में बनाई गईं। गोया ताजमहल के नीचे पत्थरों का पहाड़ और गहरी बुनियादों का वसी जाल है। इस तरह ताजमहल को दरिया के नुकसानात से हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। इमारत के अंदर दाखिल होते हुए इसका नजारा फरेब नजर यानी ऑप्टिकल इल्यूजन का शाहकार नजर आता है। यह इमारत यक वक्त इस्लामी, फारसी, उस्मानी, तुर्की और हिंदी फन तामीर का नमूना है। यह फैसला करने के लिए हिसाब और ज्योमेट्री की बारीक तफसील दरकार है। प्रोफेसर एबा कोच जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिया में होते हैं, उन्होंने हाल ही में ताजमहल के इस्लामी एतबार से रूहानी पहलू डिकोड किए हैं, और भी मजीद कई राज मुस्तकबिल में सामने आ सकते हैं। नाजरीन, अंग्रेजों ने तामीरात में वेल फाउंडेशन का आगाज 19वीं सदी और ऑप्टिकल इल्यूजन का आगाज 20वीं सदी में किया, जबकि ताजमहल इन तरीके तामीर को इस्तेमाल करके 17वीं सदी के वस्त में मुकम्मल हो गया था। आज ताजमहल को जदीद मशीनों और जदीद साइंस को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाए तो $1000 मिलियन लगने के बावजूद वैसा बनना तकरीबन नामुमकिन है। टाइल मोज़ेक एक फन है जिसमें छोटी छोटी रंगीन टाइलों से दीवारों पर तस्वीरें बनाई जाती हैं और दीवारों को मुनक्कश किया जाता है। यह फन लाहौर के शाही किले की 1 किलोमीटर लंबी मुनक्कश दीवार और मस्जिद वजीर खान में नजर आता है। इनमें जो रंग इस्तेमाल हुए, इनको बनाने के लिए आपको मौजूदा दौर में पढ़ाई जाने वाली केमिस्ट्री का वसी इल्म होना चाहिए। यही हाल फ्रेस्को पेंटिंग का है, जिसके रंग 400 साल गुजरने के बावजूद आज तक मध्यम नहीं हुए। तमाम मुगल अदवार में तामीर शुदा इमारतों में टेराकोटा से बने जेर जमीन पाइप मिलते हैं। इनसे सीवरेज और पानी की तरसील का काम लिया जाता था। कई सदियां गुजरने के बावजूद ये अपनी असल हालत में मौजूद हैं। मुस्लिम फन तामीर का मुकम्मल इल्म हासिल करने की कोशिश की जाए और मौजूदा दौर के साइंसी पैमानों पर एक निसाब की सूरत तश्कील दी जाए तो सिर्फ एक फन तामीर को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए PhD की कई डिग्रियां दरकार होंगी। क्या यह सब कुछ उस हिंदुस्तान में हो सकता था जिसमें जहालत का दौर दौरा हो और जिसके हुक्मरानों को इल्म से नफरत हो? नाजरीन, ये मुस्लिम निज़ाम तालीमी था जो सबके लिए यकसा था, जहां से यक वक्त आलिम, सूफी, मईशतदान, तबीब, फलसफी, हुक्मरान और इंजीनियर निकलते थे। शेख अहमद सरहंदी हो या जहांगीर हो या उस्ताद अहमद लाहौरी हो, ये सब मुख्तलिफ घरानों से ताल्लुक रखने के बावजूद एक ही तालीमी निज़ाम में परवान चढ़े। इसीलिए इन सब की सोच इंसानी मफाद की थी। विल ड्यूरां, जो मगरबी दुनिया का मशहूर तरीन मुहर्रिख और फिलासफर है, वो अपनी किताब स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में मुगल हिंदुस्तान के बारे में लिखता है कि हर गाँव में एक स्कूल मास्टर होता था जिसे हुकूमत तनख्वाह देती थी। अंग्रेजों की आमद से कबल सिर्फ बंगाल में 80,000 स्कूल थे। हर 400 अफराद पर एक स्कूल होता था।
ان اسکولوں میں 6 مضامین پڑھائے جاتے تھے: گرامر، آرٹس اینڈ کرافٹس، طب، فلسفہ، منطق اور متعلقہ مذہبی تعلیمات۔ اس نے اپنی ایک اور کتاب اے کیس فار انڈیا میں لکھا کہ مغلوں کے زمانے میں صرف مدراس کے علاقے میں 1,25,000 ایسے ادارے تھے جہاں طبی علم پڑھایا جاتا اور طبی سہولیات میسر تھیں۔ میجر ایم ڈی باسو نے برطانوی راج اور اس سے قبل کے ہندوستان پر بہت سی کتب لکھی۔ وہ میکس مولر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بنگال میں انگریزوں کے آنے سے قبل وہاں 80,000 مدرسے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک سیاح ہندوستان آیا جس کا نام الیگزینڈر ہیملٹن تھا۔ اس نے لکھا کہ صرف ٹھٹھا شہر میں علوم و فنون سکھانے کے 400 کالج تھے۔ میجر باسو نے تو یہاں تک لکھا کہ ہندوستان کے عام آدمی کی تعلیم یعنی فلسفہ، منطق اور سائنس کا علم انگلستان کے رئیسوں حتیٰ کہ بادشاہ اور ملکہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ جیمز گرانٹ کی رپورٹ یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے لکھا کہ تعلیمی اداروں کے نام جائیدادیں وقف کرنے کا رواج دنیا بھر میں سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا۔ 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہوئے تو اس وقت صرف روہیل کھنڈ کے چھوٹے سے ضلع میں 5,000 اساتذہ سرکاری خزانے سے تنخواہیں لیتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مذکورہ تمام علاقے دہلی یا آگرہ جیسے بڑے بڑے شہروں سے دور مضافات میں واقع تھے۔ انگریز اور ہندو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کا عروج عالمگیر کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ عالمگیر نے ہی پہلی دفعہ تمام مذاہب کے مقدس مذہبی مقامات کے ساتھ جائیدادیں وقف کیں اور سرکار کی جانب سے وہاں کام کرنے والوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اس دور کے 3 ہندو مورخین سبحان رائے کھتری، بھیم سین اور ایشور داس بہت معروف ہیں۔ سبحان رائے کھتری نے خلاصہ التواریخ، بھیم سین نے نسخہ دلکشا اور ایشور داس نے فتوحات عالمگیری لکھی۔ یہ تینوں ہندو مصنفین متفق تھے کہ عالمگیر نے پہلی دفعہ ہندوستان میں طب کی تعلیم پر ایک مکمل نصاب بنوایا اور طب اکبر، مفرح القلوب، تعریف الامراض، مجربات اقربی اور طب نبی جیسی کتابیں ترتیب دے کر کالجوں میں لگوائیں تاکہ اعلیٰ سطح پر صحت کی تعلیم دی جا سکے۔ یہ تمام کتب اس وقت کے MBBS پیدا کر رہی تھیں۔ اورنگزیب سے کئی 100 سال پہلے فیروز شاہ نے دلی میں اسپتال قائم کیا جسے دارالشفا کہا جاتا تھا۔ عالمگیر نے ہی کالجوں میں پڑھانے کے لیے نصابی کتب طب فیروز شاہی مرتب کروائی۔ اس کے دور میں صرف دلی میں 100 سے زیادہ ہسپتال تھے۔ تاریخ سے ایسی ہزاروں گواہیاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہو سکے تو لاہور کے انارکلی مقبرے میں موجود ہر ضلع کی مردم شماری رپورٹ ہی ملاحظہ فرما لیں۔ آپ کو ہر ضلع میں شرح خواندگی 80% سے زیادہ ملے گی، جو اپنے وقت میں بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ تھی۔ لیکن انگریز جب یہ ملک چھوڑ کر گیا تو صرف 10% تھی۔ بنگال کی فتح کے بعد صرف 34 برسوں میں سبھی سکول و کالج کھنڈر بنا دیے گئے۔ ایڈمنڈ بروک نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلسل دولت لوٹی، جس وجہ سے ہندوستان بدقسمتی کی گہرائی میں جا گرا۔ پھر اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے لارڈ کارنیوالس نے 1781 میں پہلا دینی مدرسہ کھلوایا۔ اس سے پہلے دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہ تھی۔ ایک ہی مدرسے میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، فلسفہ بھی اور سائنس بھی۔ یہ تاریخ کی گواہیاں ہیں۔ مگر کیا کریں، اشتہار و پروگرام بنانے اور جھوٹ کا کاروبار کرنے والے مرعوب ہی اتنے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ سب نظر ہی نہیں آتا۔ دہلی کی تعمیرات کا مشاہدہ کیجئے کہ ان عمارات کے سہر سے نکلنا مگر امید کرتا ہوں کہ آپ کی چند تاریخی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی اور انگریزوں کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہوگا۔